Good day. Mayong adlaw kaniyong tanan. Kini si Pastor Dong Zapanta. Ubani ko ninyo sa makadiyot sa paghisgot sa pulong sa Dios. Atong tagaan og part 2 ang tuuhi nga madawat nimo kini. Part 2. Ang atong teksto naa sa Mark 11 verse 24. Kining Mark 11 verse 24 o Marcos 11:24 gisulat ni siya aron mahibalo ka nga naay sulbad sa imong problema, naanay kasulbaran sa imong suliran, sa imong mga gikinahanglan, madako man na o magamay. Igsoon, excited ba ka ani? Siguro nakabasa na ka ani, pero atong balikan kay daghan ang wa makasabot ani. Mark 11 verse 24 nag-ingon diri sa English, "Therefore I say unto you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them." Nag-ingon si Jesus, ang atong Ginoo, "Busa magaingon ako kanimo, bisag unsang butang nga imong pangayuon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat nimo kini og maimo gayud kini." Pagkanindot sa maong pulong igsoon, tuuhi nga madawat nimo kini og maimo gayud kini. Na ba kay problema? Na ba kay panginahanglan? Sigurado ko na ay naglain-lain nga sitwasyon, na ay dagkog problema, dagkog panginahanglan, na apoy gamay ra problema, gamay ra panginahanglan. Pero kanang tanan tagaag kasulbaran sa atong Ginoo. Marcos 11:24 iya na ning gihatag. Ang buhaton nato magampo ta. Ipresentar tanan, isulti tanan kung unsay imong gikinahanglan. Ayaw kaulaw sa pagduol niya. Ayaw kaikog sa pagduol niya. Kay dili siya masuko kung muduol ta niya. Malipay siya. No, ang atong Dios pod daghan og ikahatag nato, dili siya mahutdan, unya dili pod siya masuko ug dili pod siya samukan ni bisan kinsa sa iyang mga anak nga moduol kaniya og mangayo. Igsoon, ipresentar sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Unya sa dihang imo nang mapresentar, imo nang masulti sa iyaha ang imong gikinahanglan, mao ni siya ang kondisyon aron madawat nimo. Believe that you receive them. Tuuhi nga imo kining madawat. Mao nay kondisyon nga inig human nimo og presentar, human nimo og sulti sa imong gikinahanglan, imong tuuhan nga imong madawat. Kana bang naa kay expectation nga makadawat jud ka? Kana bang excited ka nga makadawat jud ka? Kana bang moingon ka ba gikan sa imong kasing-kasing nga, yes, excited na ko Lord nga makadawat. Nag-expectar ko nga makadawat sa akong gipangayo. Excited na ko Lord nga moabot. Excited na ko. Daghag mga Kristohanon inig humag-ampo, gahilak pa. Moingon ra gihapon, basin pa og moabot. Ayaw na nang basin. Walay basin-basin sa atong lakaw sa pagtuo. Ayaw na nang basin-basin. Kay walay basin sa Ginoo. Ang giingon diha, mutuo ka nga imong madawat. O imo gayud kining madawat. Atong basahon pag-usab. "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them." Tinaw kayo. Tuuhi nga imo kining madawat. Mao ni kondisyon. Tuuhan nimo nga imong madawat. Di rabatan na nagampo nga ingana. Human nilag ampo, murag lang. Nagampo, gisumbong ilang problema sa Ginoo, pero walay expectation nga makadawat. Walay expectation nga maka-experience og milagro gikas Ginoo. Walay excitement nga makadawat. Gaduha-duha, no? Galisod pagtuo nga moabot ang iyang gipangayo.
Nagsayang-sayang ta sa atong panahon sa pag-ampo. Nagsayang-sayang lang ta sa atong mga kahago sa pag-ampo. Unya wa man tay expectation nga moabot atong giampo. Wa man tay excitement nga moabot atong pag-ampo. Igsoon, kinahanglan excited ka. Kinahanglan nag-expect ka og dako nga moabot ang imong mga giampo. Kanang moingon ka ba nga, Lord, excited na ko nga makadawat. Excited na ko makadawat og kwarta, Ginoo, para ipalit na ko og lote, tukuran og simbahan. Excited na ko, Ginoo, nga makapalit og motor. Excited na ko, Ginoo, nga makareceive og sakyanan. Excited na ko, Ginoo, nga makatrabaho ko. Nga dakog sweldo. Excited na ko, Lord, nga madawat na nako, Ginoo, ang dugay na nakong gipangayo. Lord, salamat, Ginoo, nga ang akong negosyo mag-breakthrough ni. Excited na ko, Ginoo, nga makasinati ani. Kanang na kay expectation, na kay excitement nga makadawat ka og milagro, makareceive ka og blessing, favor gikas Ginoo. Mo nay kondisyon. Di lang kay iniguman nimo gampo, biyaan na nimo. Wala kay expectation, basta kay nag-ampo na ka, ay powerless na. Wala na say gahom nga pag-ampo. Sayang lang, no? Sayang lang. Kay ang kondisyon, kinahanglan imong imit. Kinahanglan imong matagbo ang kondisyon diha sa gisulti ni Jesus. Unsa man kondisyon, pastor? Klaro kay niyo? When you pray, believe that you receive them and you will have them. Sa dihang mag-ampo ka, tuuhi nga imo kining madawat o maimo gayud kini. Kung imong tuuhan nga imong madawat, mo nang panahon nga maimo ang imong gipangayo. Maimo, madako man na, magamay man na, maimo gyud na. Maabot ang adlaw, oras nga makita na sa imong mata. Maimo gayud ang imong gipangayo. Pastor, pagkadako ra ba na akong gipangayo? Ayaw question na kanang butanga unsa na kadako. Kay ang Ginoo makahimo sa paghatag ana sa milagroso nga paagi, no? Naay usa ka alagad si Ginoo, gusto mo palit og lote, gusto mo palit og kanang tukuran og simbahan. Niya gusto siya nindot nga simbahan, way kwarta. Gaampo ra gyud sila. Expecting greater things nga mahitabo. Nag-ampo ra gyud sila. Usa ka adlaw, usa ka panimbahon, na inihatag og cheque. Pagtan-aw niya sa cheque igsoon, 6 million. Oh, laliman kaon sa kagamhanan ang Dios. Gamhanan kay siya. So dili nato siya kalimitahan. Tuuhi nga imong madawat. Isugid gyud na sa matag adlaw. Lord, akong gituuhan nga madawat gyud na nako. Excited ko nga makadawat jud ko. Akong gituuhan, Lord, nga moabot gyud. Way makababa, Ginoo, akong gituuhan nga moabot gyud. Akong gituuhan nga moabot gyud. Walay makababa, Ginoo. Ma-receive gyud nako, Ginoo, kung gipangayo. Akong gituuhan, dili ko magduha-duha. Akong gituuhan, dili ta musultig basin moabot ra, no? Basin matsambahan. Walay nga na sa atong lakaw sa pagtuo, kinahanglang sure ta nga moabot ang atong gipangayo nga naman. Makahimo man ang Dios ana kay gamhanan man siya. Ug mohimo ang Dios ana kay matinud-anon siya. Mohimo ang Dios ana tungod kay nagmahal siya nimo igsoon. Mo na nga, expect greater things to happen. Pag-ekspektar, pagtinguha, kinahanglan excited ka nga moabot ka ng butanga. Excited gyud ka nga moabot ng butanga. Mo na siya ang sikreto, mo na siya ang kondisyon, pero wala gihimo sa uban. Nag-ampo ra ang uban nya man itindog nya wala na kanang expectation nga moabot pa. Pasagda na lang ang ingon sa Bible, believe that you receive them and you will have them. Tuuhan nimo nga imong madawat, no? Dili day enough nga motuo ra ka Ginoo. Dili enough nga motuo ra ka sa saad sa Ginoo, no? Dili enough nga magampo ra ka. Ang kondisyon Diyos Ginoo nga inigampo nimo, tuuhan nimo with all your heart 100% nga imong madawat ang imong gipangayo. I believe makadawat ka kung buhaton nimo na kana igsoon. Sulbad nis problema na to. Tanan na matay panginahanglan. Mo ni gihatag si Ginoo nga sulbad. Di na ta mangita paglaing sulbad. Mo na siya sulbad. Mark 11:24. Mo na nay gihatag si Ginoo na to.
nga kasulbaran para sa atong mga problema o mga panginahanglan. Okay, kining Ginoo igsoon maayo kay siya, no? Usay magampo ta, Lord dagay kog sulbad Ginoo. Ang sulbad nasuwat na sa Biblia, Marcos 11:24, nga inigampo nato, tuuhan nato nga atong madawat o madawat nato kini. Madawat nato kini sa panahon nga gilatid si Ginoo. Moabot yun na. Dili late ang Ginoo igsoon. Dili siya late. Moabot yun na ako. Ngayo kog lute, ngayo kog simbahan. Kay tukuran para naigyoy kasilungan nga amo agyod. Igsoon, moabot yun na. Moabot yun na. No? Magbugal-bugal man ang uban, pero moabot yun na. Di man mutuo ang uban, moabot yun na. No? Ang uban magmakman, magbugal-bugal, nga unsaon na mo na, nga may kwarta, pero among Dios gamhanan man, makahimo siya sa paghatag ana. Kun tuuhan nato nga madawat ang atong gipangayo. Mao ra nay kondisyon, no? Mao ra nay kondisyon, walay giingon diha nga pangamigo og milyonaryo. Pangamigo og bilyonaryo. Walay giingon diha. Pag solicit adto sa mga bilyonaryo, mga multimillionaires, no? Pag pangamigo og mga negosyante, mga kwartahan, aron nga may tabo na, pangubkob og bulawan. Walay giingon diha. Ang giingon diha, tuuhi nga imong madawat, and the rest ang Ginoo nay bahala. Ang Ginoo nay bahala sa mosunod igsoon. Igo lang kang patuuhon nga imong madawat, dalaygon ang Dios. Oh, nga kag sakyanan, mangutan ako kanang imong trabaho. Enough ba ang sweldo nga makadaon kag sakyanan? Dili siguro, no? So nagkinahanglan tag power sa Ginoo, gahom sa Ginoo nga mohimog milagro. Dili tanang panahon paningkamot ang saligan. Yes, maningkamot pero nay panahon ang Ginoo mohimog milagro sa atong kinabuhi aron matagbo ang atong gikinahanglan. Taas-taas ni atong part 2 igsoon pero mabusog ka ni, no? Unya, there is a verse 25, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Di po nato kalimtan nga atong hawanan, atong kasing-kasing sa mga kasuko, nga nanurok dihang mga sagbot sa kasuko, sagbot sa mga kapungot, atong hawanan, ato nang itugyan sa iyaha kay aron dili mababagan ang atong mga pag-ampo. Atong itugyan ang tanan diha sa Ginoo. Unya ang atong pag-ampo epektibo kayo igsoon. Dalaygon ang Dios. So, let Jesus be the Lord of your life.